Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ite Rafiq ke ye dari re Ramza Mari re Birjaguri khala ye so fonte sasarani khala bari bo siaram mazim mugore. Hasguri be inal onarallah ke su zaruri hobollo erachi especially jatara Malaysia tadde Thailand maz phone da asi taralla zaruri te hasguri file video aswa waste share goriba kelan hodda hole zinniki udun zalim khuni okole arar gom mazlum rohingya bayore Tozia didi emma shasa se tozia di bajje mari phala ide ndila gwa mozulum bai ibar insaf Allah waliora hazuri 10000 social media maze har gwa rohingya bai ene kol bai ene kole afsus pereshani oshanti da hadde har gwa bai ende rohingya kome yan zahir gor dekhi e mozulum bai zibare mari phala ida ase khuni okol inor doriore kanunor muntu ani sajadi bolla waliore tahir ohon asal hotay dekhen hole ar je gwa mozulum rohingya bai mari phala भाई बार बहुत दे बापे माने मालूमात जानाई दे इन्फॉर्मेशन जानाई दे मतलब है इधर खूनी कॉल अष्टोजना से रोहिंग्या कॉल आर्गो इंडिया तो जिन्हें कि अष्टोजन रोहिंग्या आसे एडे बोतरे जीवानी की रुबिल्ला दे रफिक्या जीवा आसे रुबिल्ला होदी तार योदरी वाला ये रफिक्या होदे जीवानी की लंबादारी ले योरे तिक्या माता दे शोना ठानी लोडी ले योरे आरार मुस्लिम रोहिंग्या भाई वारे ठंग से बच्चे दे दोरो करी योरे इधर योदरी वाला ये उन्होंने शुरू तो दिक्कत दे तो यार बात है अष्टोजन ये नमज़े दूजन दोरी वाला ये जीवानी की इस्लाम में आसुआ सक्करा मक्करा दारी ले योरे दौलात दे हवा दिया हालाल योरे तिक्या फेरवा माता दिए रे इधर फोटो आसे दे 10000 लेकिन ऑन होता ये दे इधर अष्टोजनम माजे आरो पाँचजनर फोटो नहीं बुझनिया जीवानी की शाकिजा से बाद सलामत से हुसैन से अब्दुल रहमान से फारूक से यार बाद जीवानी की इंडिया होते आसे आसी बाद होने भारी तो इतना 5 इनर फोटो जिन्हें क्या आसे इनर बाबू तो रिक्वेस्ट कर दे 10000 रोहिंग्या कौमे सोशल मीडिया माजे ताकि खुनी अकल इनरे रोहिंग्या कौमे मलेशियार जहनो जगह माजे दिखिले दरी फारे फानिया तो मन होले थाईलैंड माजे जिन्हें कि रोहिंग्या बाई नकल आसे इधर अद्द बिखुने रिक्वेस्ट कर दे 10000 ओनारा वीडियो फोन अध्ययन हद होले जहनो जगह माजे खुनी 5 जन जिन्हें कि आरो थागिए गई आसे इस्लाम मादे फोटो सीटियो बासिना मारिबो हनिका दरा हाम का दरा हाइबो ते फाइल फोटो शेयर करी दो ओनारा सोशल मीडिया माजे थाके जहनो जगह माजे तारा देखिले दरी फारे फान ते अहन नाम लयर हनो मानसर नसिने दे हिसाबे दरी फारे रितारा रे हनो जगह माजे बुझने यार बादियो हाजगुरी आता जाना हरद दे ए जिन की खुनी जालिम कल आसे इतारा ए मजलूम रोहिंग्या बाई वारे लजे बादे बुझनिया नरम भाई देरी वा नरम भाई रार बेखुन दौरी और एंगुरी बजाई दे ए मजलूम भाई वारे तो इतारा ठाई जी इतार लाबली और हनिका नहीं हाथा न मजरा की बात जा साथ हनिका नहीं इबा साथ अल्लाह ताके हमेशा तो आज ये मजलूम भाई इबारे तुम्हारा मारी फलाई दे तो लाबली और जीवानी क्यों गुआ अब्दुल हायत ने ना कि अब्दुल हायर हुई रे भाई इब अल्लाह बोली आज आसे देता अल्लाह आसे देता ला बोली और आज फुरा रोहिंग्या कम भाई इबार सापुट माजे बेखुने मानी कि न हो मेहनत कोशिश कर दे 10000 यार बाद आर केसु बहादुर भाई एनखल मलेशिया तू जिन्हें कि खुनी ओकल आसे दा आसे तार थुआई दरी और एंडिला केसुरे दबाई तबाई दे 10000 सोशल मीडिया में जीवन की रफिक क्या आसुआ दारी रे माने कथा बिरुजा गरी फले रंजा मारी रे इधर यो केसु दबाई ओषुध दे 10000 यार बाद आर जीवन की इते इस्लाम में आसिया सक्करा मकरा दारी ले रे बुझा इति हो बसाइयो दारी तारी आ रहा है बिरुजा गरी रे के चला सगले थोड़ा अन्ना भाईबा ध्यान दियो रे साइबा इतारे तो इबा इस्लाम में जीवा आसिने कि थिके माथा दे लंगी फिनी रे गालसा से वो जिल्लिया ए बुझा इतार यो ओनारा तो ऐसे फोटो आसे सोशल मीडिया रे जहनो जगह माजे तो केलान हद होले हार गो रोहिंग्या कौमे हो देखी जीवन के गवा मजलूम बाभरे मजलूम एगवा बोरे मजलूम तिन्ना सियर यतीम गरी फलाई दे फइंदरे बिसार हामका जेने भारे देने रोहिंग्या कमतु लई दिया घुरिबो दुनिया माजे धावा घुरिबो जिनि खुनी अकल आसे हंडिला गुरी जुलुम गुजिते डाइरेक्ट गरर भुतरे गारात बनायो रे एंडिला गुरी हंडिला किसिमर जुलुम अकल गुजि बनि बाय होई दे मताबे हायर बे एनल जिनि नेकि मेहनत कोशिश गरदा आसे खुनी अकल इनर दरी बल्ला बोलियो रे साजा दिया बल्ला बोलियो रे
ওনারা হাজার হাজার লাখ লাখ শুকরিয়া ওনারা আল্লাহ ওনারা জানি কি মেহনত কোশিশ করতে আছে ইয়ানোর বালা নেজাত দুনিয়া তো আতা করক আখিরাত মাঝে আতা করক আই নিজেও দোয়া করি রোহিঙ্গা কমিও বেশি বেশি ওনার আল্লাহ দোয়া করে দে হাজার হাজগুরি ওরে ভাই এনল মুরব্বিয়ল আর যিনি কি খুনিয়া সেটা আছে ইতার আর মেহরবানি করি ওনারা ফটো থাকিলে ফটো বাইর করে দ সই খুনি অকলর ফটো নেলাই দিও চাইও আর জনের ফটো কান থরা নিজর পার্সোনাল দুশ্মনী তুলি বললা বলি ওরে এটা যেনিকে 5 জনের নাম নাই দিয়ে যে নাম লই দে আছে ইতার আর বাদে অন্যজনের ফটো এখান লই ওরে ইতার নাম লই ফিট করে চাইবা চাইও নিজের পার্সোনাল দুশ্মনী তুলি বললা সোশ্যাল মিডিয়া মাঝে নিলে বেশি দেখা যাওয়া কিছু মানুষ নিজের পার্সোনাল দুশ্মনী উঠারি বললা বলি ওরে আর জনের ফটো আর জনের নাম লই ফিট করে দে দেখা যা মেহরবানি করি ওরে এই জিয়ানি কি মামলা এটা আছে ইয়ান লইরে হন মস্কারি নিজের পার্সোনাল হনিকার দুশ্মনী নাই সিরিফ মজলুম আর বঞ্জিবা আছে মজলুম তিন বঞ্জিন আছে ইয়ার বাদে মজলুম বুড়া বাপ হয়ে বিচার ভাই বললা বলি ওরে ওনারা তো মেহনত কোশিশ করা হর দে মাশাআল্লাহ আর ভাই ইন্দি বেশি বেশি মেহনত গড় দিও হাজার মেহনত নইতো বলি এক্ষুনি অকল ইনরে দরি মনতু নোয়ানিতো দুনিয়ার মনতু বুঝিনি উইনো বাসি না হারিব খুনি অকল কেন সুন্দর করি ইতে জীবানি কি রফিককে আছে দা আসি তে ভিডিও মাঝে কি হরছ ইতার আবলে হন গানাই ন কেসো ন ইতার এড়ে বিচার মাঝে ডাকিয়ে দিয়ে আনলা ইতে গজি দি বুঝলি তোর ডাকিয়ে দে বলি তুই আহুরি মানে তুই দাড়ি থারি লেরি জুবা তুবা গা দিওরে বালা মান চশন না ধরি ওরে গিলি সাইজ নিলা বালা মান চডলি লাগে তোর তো কি ইতার আর বুঝ দিয়া হইতো দে না আর তো ইতে রফিককে ইতে খুনি খেন সুন্দর করি ওরে ফাল দি দিয়ে ওরে বাজ্যাছ বুঝনে আর এড়ে গেওয়া মানুষ সকলে ড কল্লা ইয়া তো ফাই কল্লা যাই বইলিব ফাইক তাইক বাজিলে তরাতরি দৌড়ি যায় রে দে দোয়া দৌড়ে গই দিয়ে বগারে এই তেরফিককে আর ক্যান্ডিলা করি ওরে এটা হতা হুসার করি ওরে এজনে হর মার বাজে ইতে যাই বাজে শুরু বা জিয়ল দুনিয়া মাঝে হয়তো 4000 করে দিয়ে জালেম কুনি এটা লেকিন এখন হতা সাব করি ওরে 10000 ইতার সিয়ারা তো সাব করি ওরে 10000 দে ইতা তো খুনির সিয়ারা বরাবর সাব করি ওরে ফাইতেওয়া যখন দাড়ি থারিরে রঞ্জামারিওরে বিরুজা করি ফেলাইয়ে খুনি সিয়ারা সাবগুড়ি ওরে পাইছে দে 1000 খুনি তো বুঝেনে জিয়া তাই হার তাই তোমারা কেন ইয়ে মজা লইলে মজা মারি ওরে মজলুম রোহিঙ্গা ভাই ওরে তজিয়া দিদি মারি ফেলাইও তো এবার বেড়িওয়ারে রাড়ি বানাই ফেলাইও ফানিনরে সিওর বানাই ফেলাইও নিজের বাপ্পারে ফুয়াশারা বানাই ফেলাইও বুড়া মানুষ সাহারা আসলে এবারে তাই তোমারা তো বুঝিয়ে না আছে বুঝনে তোমারা তো খুঁজিয়ে না আছে উবারে মারি ফেলে এর ফাইন ধরে এসিওর গজ্জ বা দে বিড়িরে রাড়ি গজ্জ নে তো তোমারা জল চিন্তা থাকি বাদে তোমারা জিয়লর ডাল ভাত খাই খাই রুয়া তোমার ফাইনও তোদের রাড়ি থাক মানে কি ইয়ে থিম বনিব নে তোমারা জরিয়া ইয়ার বাদে বেড়িরে হলো হতা হওয়া নহর তোরা হাল্লা ধরি লগিয়ে গইনে ফরু তৈছো তোর বেড়ি বেড়া আর গই বিয়া করিব বেচেরে বা জিন্দগি চল্লা বলি খুনিও গলা বলি বে জিন্দগি নুকসান করিব নে তই তোর ফাইনদের জিন্দগিয়ান কি হইব জিও যাইব যোগ তোর ফাইন্দর হইব দে খুনির হুয়াইন হইব দে তোমার ফাইন্দরে দুনিয়া মাঝে তোমারা আজ নিজের কমে রাহাম নগরী আরারে মগে বরমাই খেঙ্গুরি রাহাম করিব আর নিজের কমর আগত নিজে তো রাহাম করা ফুরিব নিজের কমর বালাবুরা নিজে তো পূজা ফুরিব মজবুরি অশান্তি পেরেশানিরে নিজে তো পূজা ফুরিব ইয়ার বাদে দুনিয়া ইয়ে অন্য ইয়ে হল তারা বুদ্ধি সকলে বুঝিব দেরি ইয়া তোমার নিজের কমরে নিজে লাগুরি জুলুম করার দেন হইলে অন্য কমে আর তোমার কি করিব হার বাই নল কথা লাম্বগিয়ে শেষ করে দিয়ে হলে নাই তাই ফাইলে ওনারা যেনেকি খুনি অকল বাঁচি আছে যা আছে এই তার আর ফটো বাইর করো সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝে বুঝলে ফটো বাইর করার দেন হলে ই তার ধরা নাহিব হনখান মাঝে হেরে ডেরা পরি বই থাকব নিজা মারি ওরে বাঁচি যাইব গই লেকিন ফটো বাইর করার দেন হদ্দ হলে 7 থারবো তোরে মেলিশিয়া থাইল্যান্ড